أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں استاذہ؟ ٹھیک ٹھاک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا شکر. آج یہاں لانگ ویکینڈ ہے، ہالیڈے ہے منڈے کو، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا میری تو شروعات کلاس سے ہی ہوتی ہے اور مجھے سارا دن یہ تھوڑی پاور دیتی ہے. صبح کا پڑھنا اور یہ ساری چیزیں نہ ہونا تو پھر وہ دن عجیب سا لگتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں آج. ایک عادت سی بن گئی ہے نا، تو یہ بہت ضروری ہے یہ میرے لیے. تو میں ڈاکٹر فرحت عاشقی کہتی ہیں مجھے اتنی عادت ہوگی ہے پڑھانے کی، مجھے لگتا ہے میں قبر میں جا کے کیا کروں گی، میں کیا کروں. وہ اس طرح کی بات کرتی ہیں. جس کو عادت ہو جائے وہ بیچاری تو بہت ہی محنت کر رہی ہے. اس میں بھی کبھی کہیں ہوتی ہیں، کبھی کہیں ہوتی ہیں، کبھی کہیں پڑھا رہی ہوتی ہیں. تو کبھی کینیڈا میں کتنا ٹریول ہے نا، بہت ٹریول ہے پاکستان کا. جائیں تو ہمارے 15-16 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 13 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے باقی ایئرپورٹ پہ. تو جاتی ہیں کرتی ہیں، اللہ قبول فرمائے. بس باجی وہاں کی مشقت میں وہاں کا اجر بھی تو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے نا. ایک ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے پورے یعنی کہتے ہیں نا پوری امت کا کام کیا تھا. اور ایک مجھے ڈاکٹر فرحت عاشقی نظر آتی ہے، یعنی صحیح اکیڈمک ان کا پورا وہ ہے نا، یعنی کوئی ایموشنل نہیں ہوتا بیچ میں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ آیات کی تفسیر کرتے ہوئے بندے کی رونے شروع ہو جاتے ہیں لوگ، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جی وہ صحیح بالکل. اکیڈمک طور پہ پڑھاتی ہیں اور بہت اچھی طرح. مجھے بہت فخر ہے کہ میں کینیڈا میں آئی اور ان کی میں بنی. شاید میں دبئی وغیرہ میں ہوتی تو مجھے نہ یہ میسر ہوتا سب کچھ، لیکن یہاں آ کے ان سے بہت قریب سے پڑھنے کا موقع ملا. ٹیچنگ کورسز بھی کیے ہم نے، سب کیے. اور وہ الگ ہی بات ہوتی ہے جب سامنے استاد موجود ہاں ہو. استاد بہت بالکل آمنے سامنے بیٹھ کے نا. تو اب تو تھوڑی وہ ہو گئی ہیں، ظاہر عمر کے ساتھ ہوتا ہے نا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا بھی. تو اس وقت وہ ینگ تھی جب میں آئی تھی، 95 کے 2005 کی بات ہے جب میری فرسٹ ملاقات ان سے ہوئی تھی الہدا سینٹر میں. اور یہ ہم لوگوں نے خود ہی بنایا تھا. کچھ نے پیسوں سے ہیلپ کی، کچھ نے بیکنگ سے، کچھ نے کچھ بیچا زیور بیچے، اور یہ اتنی بڑی عمارت یہاں پہ ہم نے کھڑی کر دی. اب تو اسکول بھی بن گیا نا وہ. جی ماشاءاللہ. لاہور میں شاید اسلام آباد کراچی ہر جگہ پہ. اسلام آباد تو سب سے پہلے بنا تھا نا. جی تو دیکھیں کتنا مطلب واقعی یہ پہلے خاتون ہیں جنہوں نے اس طرح کام شروع کیا نا. بالکل بالکل. اور اب کتنے لوگ تیار ہو رہے ہیں بچے اتنی اسکولوں مخالفت کے ذریعے. ساتھ، اتنی مخالفت کے ساتھ. اب بالکل کوئی ایک لفظ اپنی مخالفت کی اس میں بولتے ہی نہیں، خاموش. بولتی نہیں، کہتی ہے نہیں ادھر سے سنو ادھر سے نکالو، بالکل. کیونکہ ادھر الجھ ہے تو پھر کچھ نہیں کر پاؤ گے. لوگوں کے جواب دینے لگ گئے. تو یہی ہے زندگی کا اصول. عام زندگی میں بھی یہی ہے کہ اگر کچھ کہتا ہے تو کوئی نہیں، وہ کہتی ہے کچرے کا ڈبہ بناؤ اس میں سب کچھ ڈالتے جاؤ. جو بھی کوئی کہتا ہے اس میں پھینکتے جاؤ اور آگے چلتے جاؤ. تو بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ. پھر 2007 سے میں ان کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ. وہ تو میں کہہ رہی ہوں ایک اس سے دیکھیں کتنے لوگ مطلب فیضیاب ہوئے ہیں، اور وہ سب کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ کما رہے ہیں. بالکل بالکل. ہم لوگوں نے جو اپنا کورس کیا تھا نا، اب تو 4 سال کا کورس ہو گیا، بلکہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. میں لے رہی ہوں نا، ابھی بھی کورسز کروا رہی ہوں. تو وہ جو ہے ابھی زیادہ ٹائم ہمارا 1.5 سال میں کمپلیٹ ہوا تھا. 4 دن ہماری ہفتے میں کلاس ہوتی تھی اور ہم نے سارے سبجیکٹس پڑھے تھے، کوئی بھی نہیں چھوڑا تھا. کوئی فقہ کا ایسا سبجیکٹ نہیں تھا گرامر سمیت کہ ہم نے چھوڑ دیا ہو. اس کے بعد پھر ہم نے رول بیان کورس کیا، پھر ہم نے بخاری کیا، پھر ہم نے ٹیچنگ کا کیا ساتھ ساتھ، پھر ہم لوگ پڑھانے پہ لگ گئے. تو یہ ساری چیزیں تھی. پڑھانے کا تو شروع نہیں، جب کلاسز دوسرا بیچ شروع ہوا تھا تو میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا. اس وقت 2007 کی بات ہے. تو ہم نے شروع کر دیا. الحمدللہ. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. اور میں نے آپ لوگوں کو بھی اسی اس سے پڑھا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی آگے کریں، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ باجی. ہاں بالکل کرنا ہے، نیت کریں. انشاءاللہ نیت کا بھی سبب ہے، اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. پہلے آپ کو ٹرین کرتا ہے، اللہ کا طریقہ یہی ہے. اللہ پہلے آپ کو ٹرین کرتے ہیں، آپ کو اچھے ٹیچر دیتے ہیں پڑھانے کے لیے، آپ کو ٹرین کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو اسٹوڈنٹ بھی خود ہی دیتے ہیں.
आप ये मत सोचेंगे किसको पढ़ाएंगे, आप स्टूडेंट्स भी खुद ही देते हैं अल्लाह। ऐसे लोगों को आपसे मिलाएंगे ना कि आप देखें कैसा होता है, हैरान रह जाएंगे। मेरी बात याद रखना, क्यों आगे आप बहुत पढ़ने वाले हैं, बहुत। अभी तो लोगों को शऊर आया थोड़ा सा, कुरान जो है ना थोड़ा ग्रामर भी कोई चीज होती है, इसको भी सीखना होता है। कुरान को सीखने के लिए रट्टा नहीं लगाना होता सिर्फ। चलिए तवाबे पढ़ते हैं, ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा, तो इसको हम जल्दी कर लेंगे इंशाल्लाह, रीडिंग में ये पूरा हो जाएगा। फिर हम तौकीद और ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तौकीद और मुअक्कद। अच्छा, तौकीद और मुअक्कद जो है ना, ये भी तवाबे के अंदर ही आता है, ठीक है। जिसमें बताए और थे ना। हाँ, बदल भी इसी में आता है, या इस दफा हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। और मातूफ और अतफ भी आता है इस टॉपिक के अंदर ही। और आज हम दो इंशाल्लाह कवर करें, फिर अस्मा उल अदद आ जाते हैं। अस्मा उल अदद जो है ये हमने मदीना बुक्स में बहुत ज्यादा पढ़े हुए ना, आपको पता है ना। जी तो ये भी इंशाल्लाह हम इनको भी ग्रो थ्रू करके फिर खत्म करेंगे अपनी बुक को। फिर हम सिर्फ मदीना बुक हमारी 6-7 जो रहती है ना उसमें, और कुरान को थोड़ा लेंगे जो हमारा टारगेट। अच्छा जनाब, तो किससे पहले ये आ गया, चले आ जाए ताहिरा अब्दुल्ला। ये पढ़ लिया था मैम, बाबर और नहीं नात नहीं पढ़ लिया था। पढ़ा था। जी जी। ये जी, पढ़ लिया था। आज तौकीद नात पढ़ना है। जी नात भी तौकीद पढ़ पढ़। लिया था, तो, तौकीद पढ़ना। हाँ तौकीद भी पढ़ लेते, चलो हाँ, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा एक बार। तौकीद नहीं पढ़ा था, सिर्फ नात पढ़ा था। अच्छा चलिए, मुझे नहीं याद। तौकीद या ताकीद लुगत में किसी अम्र को पुख्ता करना ताकीद कहलाता है। तौकीद ऐसा ताबे है जो मतबूक के मुतालिक सुनने वाले के वहम और शक को दूर करने के लिए लाया जाता है। जिसकी ताकीद की जाए उसे मुअक्कद कहते हैं। ताकीद की दो इकसाम हैं, लफ्जी ताकीद, मानवी ताकीद। अम्र बताइए। क्या होता है? किसी अम्र को पुख्ता करने के लिए ताकीद कहलाता है। काम काम ना। अम्र के कई मानी होते हैं ना, अम्र का मतलब हुक्म भी होता है, काम भी होता है। तौकीद ऐसा ताबे है जो मतबू के मुतालिक सुनने वाले के वहम और शक को दूर करता है। तौकीद बाद में आता है, और ये जो कोई बात सुन रहा है ना, जो सामे है, उसके वहम और शक को दूर करने के लिए लाया जाता है। जिसकी ताकीद की जाए उसे मुअक्कद जबर के साथ, जी ठीक है ना, मुअक्कद। मुअक्कद जबर के साथ। लफ्जी ताकीद मानवी, आप पढ़िए लफ्जी क्या होती है। लफ्जी, अच्छा, ताकीद लफ्जी में मुअक्कद को बईना मुकर्रर ले आते हैं, चाहे वो हम्म इस्म हो, हम्म फेल हो, हर्फ हो, जुमला हो। हम्म इस्म की मिसाल है जैसे जाआ ज़ैदुन ज़ैदुन। हम्म फेल की मिसाल है जैसे जलसा जलसा ज़ैदुन। हम्म हर्फ की मिसाल है नाम नाम हाजा किताबी। हम्म, जुमला हो जैसे कल्ला सयअलमूना सुम्मा कल्ला सयअलमून। ठीक है। जी तो देखिए कितना प्यारा करके बताया ना। ये चीज आप जी लोग पहली दफा पढ़ रहे हैं कि इसम की ताकीद इसम के साथ ही होती है, और फेल की फेल के साथ, और हर्फ की हर्फ के साथ, और यहाँ पर जुमले की जुमले के साथ हो रही है। जुमले के साथ। सही है, जुमला फेलिया है। कल्ला जो होता है ना, ये डांट के लिए होता है, हरगिज नहीं। सयालमून अनकरीब वो जान लेंगे। ये सीन और सौफा जो होते हैं ये मुस्तकबिल में कर देते हैं ना मीनिंग। जी और बाकी नाम नाम हाजा किताबी, जी हाँ 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 हाँ, ये मेरी किताब है। जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, डबल डबल करके बोलते हैं ना। जी हाँ, अच्छा। जैद आया था, जैद हम लोग बोलते हैं 2 दफा। अच्छा आगे क्या है? जबकि ताकीद मानवी क्या हाँ, होती है? उस्ताजा एक बात ये है, इसमें हम्म मुझे ये बता दे कि हम्म इसमें ताकीद क्या है और मौक़िद क्या है। हम्म ताकीद है और जैदुन मौक़िद है। अच्छा, हर मौक़िद जुमले पे। ज़ाहिर है जिसकी ताकीद की जाए ना, जी हाँ। है ना। तो तो लफ्ज की जैद लफ्ज से ताकीद हो रही है ना, इसम की इससे हो रही है, इसम से हो रही है, फेल की फेल से, ठीक है ना। अभी इन्होंने बताया नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि जा आ यानी ताकीद लफ्जी में मौक़िद को बायना मुकर्रर करके ले आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है जैदुनी है ना फिर। हाँ, जैदुनी मौक़िद है, जैदुनी फेल ही उसका क्या है, मौक़िद और फेल ही उसका ही है, ठीक है। मतलब और यहाँ पर ताकीद और हर्फ ही मौक़िद दोनों हर्फ एक है, ही है। हाँ, दोनों ओके। सेम है। यही मतलब है ना, जुमला और जुमला है। जब ताकीदी मानवी, जबकि ताकीदी मानवी जबकि में क्या है? ताकीद
شعر بانوں میں موقت کے بجائے طرز کلمات کا ذکر کیا جاتا ہے. نفس، عین، کل، اجمع، کلا اور کلتا. قلعہ، قلعہ، قلعہ قلعہ، اور کلتا. قلعہ اور کلتا. جی قلعہ اور کلتا ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں. یہ مذکر کے لیے آتا ہے، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور صحیح. نفسن یہ بنفسی ہی ہم نے پڑھا تھا نا، ہے نا. جی عینن بھی عینن ہو جاتا ہے یعنی. اور اردو میں بھی بولتے ہیں، ہے نا، اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں. اور کل بھی بولتے ہیں. اور اجمع یعنی یہ بھی یہ تاکید کے لیے. تو یعنی نفس ہو کا مطلب کیا ہے؟ اب زید کیا ہے اس میں مؤکد، اور نفس یعنی جن کا سیم سے اعراب ہوگا نا وہ مؤکد تاکید ہوں گے نا. صحیح ہے. تو زید مؤکد ہو گیا، نفسو کیا ہو گیا؟ اس کا مؤکد ہو گیا، تاکید ہو گئی. تو یہ ہو گیا. اس میں آگے پڑھیں. ہاں، اس کی مثال ہے جاء زید نفسہ رأیت المسجد الحرام عینہ. اپنی آنکھوں سے دیکھا، جی یعنی اس میں نے دیکھی مسجد مسجد حرام. الحرام عینہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے. یا نفس ہے نا. ہاں بڑا کو خود، ہاں بالکل. ہاں عینہ تو یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. آگے. حفظت القرآن کلہ. سارے کا میں نے سارا. سارا قرآن حفظ اب کیا. دیکھیں ضمیر کیا آ رہی ہے مضاف الیہ کے طور پہ؟ مذکر کے لیے مذکر کے لیے مذکر کی آ رہی ہے. جی اور یہاں پر غیر عاقل کی جمع کے لیے مؤنث کی آ رہی ہے. چلیں. علامہ علامہ آدم الاسماء کلہا. تو یہ قرآن مجید سے مثال ہے نا. جی بالکل کلہ سب کچھ. یعنی کلہا یعنی ان اسما کا سب، پورے کا پورا سکھا دیا. تمام تمام. سکھائے. ہاں. لیظہرہ علی الدین کلہ. Good. دین کے لیے آئے نہیں ضمیر، جی یعنی دین کا سب کچھ. آگے. سجدل فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. تو سجدہ کیا الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم سب کے سب سب کے سب نے، اجمعون اکٹھے. اب یہ جمع کا صیغہ تھا تو ہو کی ضمیر نہیں آئی، ہوم کی آئی ہے. ان کے آئے. مضاف الیہ کے طور پہ یہی ضمیریں یوز ہوتی ہیں نا، جی تو وہی آئیں گی. ٹھیک ہے. مضاف الیہ کے طور پہ یہ کیونکہ یہ مضاف بن کے آ رہے ہیں نا سارے، جی سب مضاف بن رہے ہیں. اینا وہ بھی مضاف بن رہے ہیں. مضاف الیہ ضمیر سے پہلے نون آ جائے تو مضاف الیہ ہی بنتا. اچھا اس کے بعد فأغرقناہم اجمعین. سب کے سب کو غرق کر دی. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. کلاہما کا مطلب ہے کلا جو ہے یہ آپ کا مذکر کے لیے ہے. ٹھیک ہے. راشی اور مرتشی دو بندے ہیں. جی ان کے لیے رشوت کلا کا لینے والے ہما، دونوں کے دونوں. آگ میں جائیں گے. ہاں یہ ضمیر ہما ان کی طرف جا رہی ہے نا، مضاف جی. الیہ بننے فی النار. سألتو سألت زینب و مریم کلتیہما. کلتئی. اب کلتئی کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نے کلتا پڑھا تھا نا. جی تو اس کو جب ہم مفعول بنائیں گے، کیونکہ یہ آپ کا زینبا و مریمہ، تو یہ مؤکد ہے اور یہ تاکید ہے، تو اس کا اعراب اس جیسے ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ منصوب ہے تو کلتا ہی ہو گیا نا. جی کلتا از رفعی حالت. ٹھیک ہے. بالکل. جی اوپر ہم نے کلتا پڑھا تھا، کلتے. وہ رفعی حالت ہے. ٹھیک ہے. اور صحیح. یہ اس کی کیا ہے؟ کلتئی نسبی جری حالت ہے. چونکہ یہ منصوب ہوا ہے تو یہ بھی منصوب ہو گیا. اب یہاں پہ یہ دونوں مرفوع تھے، راشی مرتشی مؤکد جو تھے، تو کلاہما یہ تاکید جو ہے وہ بھی آپ کی مرفوع آئی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ اغرقناہم یہ کیا تھا؟ مجرور تھا. یہ منصوب تھا. یہ منصوب تھا منصور نا، سے. تو یہ بھی منصوب ہی آیا. تو دونوں کا اعراب ایک ہی آ رہا ہے.
جی यहाँ ये आपका है ना, और ये कुल्लू वाला, मैंने कुल्लू का बताया था ना, उसका आप पीछे वाले का होता है, तो वो इसलिए होता है कि वो मौकद होता है, ये ताकीद होता है। सही है। अब यहाँ पे देखें अलदीनी हो गया तो ये कुल्ली हो गया, है ना, और यहाँ पे जबर, ये मंसूब हुआ तो ये जबर आ गई, यहाँ पे भी ये मंसूब है मुअक्कद, तो ये भी जबर आ गई। तो ये दोनों जो होते हैं इराब में एक जैसे होते हैं, क्योंकि फॉलो कर रहे हैं ना। जी। मुदाफ बनता है, सिंगल हरकत आएगी, लेकिन चले बदल भी पढ़ लेते हैं। ईमान भी आ बदल गई। वो बदल वो ताबे है जो बराह रास्त खुद मकसूद बिल हुक्म होता है और मतबू को बतौर तमहीद व तारुफ के लाया जाता है। मतबू को मुबदल मिन्हू कहते हैं। मसलन जा अखू का जैदुन, राइतु अखा का जैदन, मवरतु बि अखी का जैदिन, अच्छा, मररतु। मराठू, हाँ। बदल वो ताबे है जो बराह रास्त, ठीक है, खुद मकसूद बिल हुक्म। अच्छा, इसमें जो मकसूद चीज होती है ना, वो ताबे होती है। असल चीज ये होती है ताबे वाला, ये वाला, ये असल चीज है, इसको बताना मकसूद है। जो बदल ये है, ठीक है, बरल इसकी तारीफ कर रहे हैं। बदल वो ताबे जो बर रास्त खुद मकसूद बिल हुक्म होता है, और मतबू जो पीछे वाला होता है बतौर तमहीद और तारफ के लिए लाया जाता है। यानी तुम्हारा भाई जैद आया, तो असल तो जैद है ना, ताबे जी है ना, लेकिन मतबू क्या है, उसकी तारफ के लिए या उसकी तमहीद के लिए। मतबू सही। को मुबदिल मिन्हू कहते हैं। मसलूनी, थोड़ा थोड़ा तो आप सब जानते ही थे ना पहले से कि ये क्या चीज होती है। अब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा अभी। तो ये जहां जहाँ आता था मैं बता देती थी ना, कि मदीना बुक में भी आता रहा। मदीना बुक एक पहली में ही आ गया था, 2 में ही शेख, अशेख, और आगे बिलाल। तो शेख का भी वो एराब जो बिलाल का, तो शेख जो है वो तारुफ के लिए, और बिलाल जो है वो मकसद, वो सही मकसूद है, वो मकसूद बिल हुक्म। तो असल चीज जो होती है वो बाद वाला होता है, ताबे, और इसलिए वो उसका एराब पीछे वाले का लेता है। अच्छा, आगे पढ़िए। ये समझ गए आप, सब आ गया ना, ये फाइल बन रहा है, जी ये मरफू है तो ये भी मरफू है, दोनों का एराब सेम होना चाहिए। ये मतबू है, ये ताबे है। ये आपका खा है, मंसूब है, तो ये आपका जैदन मंसूब है। ये मतबू है, ये ताबे है। अच्छा, मीनिंग तो इससे पूरा हो रहा था, लेकिन शुबह हो रहा था ना बीच में एक, तो उस शुबे को दूर करने के लिए कि कौन सा भाई आया तुम्हारा, तुमने, मैंने देखा तुम्हारे भाई को, कौन से भाई को, जैद को, तो मकसूद बिल सही। हुक्म ये है। मरतु बिआखी का, मैं गुजरा तेरे भाई के पास से, और कौन से भाई के पास से, जैद के पास। जय तो बस। फिर अच्छा, तो यहाँ पे कुछ बता रहे हैं। मंदरजा से हाँ बाला सही। मिसालों में अखू का, अखा का और अखी का मुबदिल मिन्हू, जबकि जैदुन, जैदन, जैदिन बदल हैं। बदल हम्म, की 4 इकसाम हैं। हम्म, अब ये आ पढ़ो। गया ना, बदले कुल, ये फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं? जी हाँ, जी। चलिए, कोई मुश्किल नहीं, आ जाएगा। बदले कुल क्या होता है, या बदले मुताबिक? बदले कुल या बदले मुताबिक, पहले समझाएंगी पहले पढ़ूं? नहीं, पहले पढ़ने में फिर समझाती हूँ। वो बदल है जो बाइना मुबदिल मिन्हू हो, यानी ताबे और मतबू मुकम्मल तौर पर एक ही शख्सियत या जात हो। हम्म, जैसे कतबत उख्तु का जैनबू। यानी ये ऊपर जो मिसालें पढ़ी ये बदले कुल की थी ना, ठीक है। सही। कतब, कतबत उख्तु का जैनबा, कुल का मतलब यहाँ पे वो वाला ना लें जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, वो वाला कुल नहीं है ये, वो ताकीद वाला था ना। जी ये जी। बदल है, बदल पढ़े हैं, बदले कुल का मतलब है पूरे का पूरा बदल। यानी जो जैनब है, जो जैनब है वही उख्त है, जो उख्त है वही जैनब है, ठीक है। सही। आगे जब पढ़ेंगे ना ये वाले, तो फिर आपको समझ ज्यादा आएगी कुल क्या होता है यहाँ पे। यानी बाज और कुल, कुल होता है पूरे का पूरा, और बाज होता है उसका कुछ हिस्सा, सम ऑफ इट। अच्छा, इहदीन सिरात। इहदिना सिरातल मुस्तकीमा, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। ये भी सूरह अब क्या फातिहा। है, बदले कुल या बदले मुताबिक। यानी ये सिरात और ये सिरात दोनों मुताबिक है। हम उर्दू में भी मुताबिक का मतलब और लेते हैं, अरबी में और। मुताबिक का मतलब होता है
ताबा का युताबिक, उसी के मुताबिक होना ना, ऐसे भी हाँ लिखते बिल्कुल, हैं। यानी उसी की तरह है, बिल्कुल सेम है, कोई उसमें वो नहीं है। जब ये पढ़ लेंगे तो फिर समझ आएगी। जाअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम, ठीक है ना, बनाया अल्लाह ने काबा को, बैतुल हराम, बैतुल हराम, घर बनाया, कौन सा, हुर्मत वाला। हुर्मत वाला। अल काबा, इसमें क्या है, क्या है मुबदिल मिन, क्या है, बदल क्या है। काबता होगा ना, और बैतुल हराम होगा, क्योंकि ये इसी की वजाहत कर रहा है, बिल्कुल इसी इसकी के वजाहत कर, मुताबिक होगा कि हाँ हाँ काबता हाँ, बैतुल इसको हराम। बदले कुल या बदले मुताबिक कहते हैं, यानी जो काबा है वो बैतुल हराम, हराम में, ठीक है। सही। चलें बदले बाज पढ़िए अभी। बदलेबाज, वो बदल के ताबे अपने मतबू का एक हिस्सा हो, हम्म, वो बदल के ताबे अपने मतबू का एक हिस्सा हम्म, हो, मुकम्मल तौर पर मुबदिल मिनहू ना हो। जैसे हम्म, इन कसरल कलमू रीशुहु। हम्म। कलम टूट गया, कलम, अब पूरा तो नहीं टूटा ना, उसकी निब रीशुहु। टूटी है, निब, तो ये बदले ठीक। बाज हो गया ना, अब समझ आइए। जी जी बिल्कुल समझ यानी गए। उसका, उसकी निब टूटी है, पूरा नहीं टूटा, शुक्र है उसका। ठीक है। अब जब आप ये बाद में चीज ले आते ना, इन कसर कलम कहेंगे ना, तो वो तो पूरा कलम समझेगा कोई कि ये तो टूट गया पूरा कलम, लेकिन जब बिल्कुल। उसने आगे दोहरा दिया रीशु हूँ, तो इसका मतलब है उसकी निब टूटी है सिर्फ, तो ये बाज हो गया। आगे क्या है, फुतियत, फुतियत, फुतियत शजरतु फरूउहा। काट दिए गया, दरख्त। दरख्त जो है, फुतियत, काट दिया गया, मजहूल है ना। जी। पूरा नहीं काटा गया, बल्कि उसकी शाखें काटी गई हैं, उसकी ब्रांचेस को काटा गया है, फरूहा, उसकी शाखें। फरइया हमने पढ़ा था ना, इराबुल फरइया, है ना, उसकी जी। ब्रांचेस पढ़ी थी ना, तो ये वही है, फरू, ठीक है। तो ये ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस को काटा गया, तो ये बदले बाज हो गया ना, पूरा नहीं काटा गया। अब बदले इश्तिमाल पढ़े। बदले इस्तेमाल, वो बदल है जिसका मुबदिल मिन्हू से ताल्लुक हो। हम्म, बदले इस्तेमाल अपने मुबदिल मिन्हू का जुज़ु या कुल नहीं, बल्कि मुबदिल मिन्हू इसको शामिल होता है। जैसे हम्म, नफ़अनिल मुअल्लिमु इल्मुहु। हाँ। जैसे नफा दिया मुझको टीचर ने, अब टीचर ने क्या नफा देना है, उसके इल्म ने नफा दिया ना, हम्म, तो इल्म हो गया, तो ये क्या हो गया अभी, यानी इल्म उसको शामिल है ना, है ना, टीचर को शामिल है ना, तो इस्तेमाल से यही मतलब है, शामिल होने का मतलब है, ठीक है ना। यानी आप क्या पढ़े, वो बदल है जिसका मुबदल मिनहू से ताल्लुक हो, नंबर एक, बदल मुश्तमाल अपने मुबदल मिनहू का जुजू या कुल ना हो, ताल्लुक तो हो लेकिन उसका, उसका क्या ना हो, जुजू ना हो, उसका हिस्सा ना हो, या कुल ना हो, सारे का सारा भी ना हो, यानी बदले कुल भी ना हो, बदले बाज भी ना हो, बल्कि मुबदल मिनहू उसको शामिल हो, ठीक है ना। अब वो जो निब थी वो तो उसका क्या था, हिस्सा था ना पेन का, और हाँ। ये भी उसका हिस्सा था ना, और जो कुल था वो तो पूरे का पूरा ही था, है ना। जी। और उसके बाद जो अभी यहाँ पे आया इस्तेमाल है, यानी उसको शामिल है, यानी टीचर के को शामिल है उसका इल्म, उसका हिस्सा नहीं है, उसका वो नहीं है, कोई थोड़ा मतलब बहुत हिस्सा नहीं। उसकी खुसूसियत है या हाँ उसका उसके पार्ट। हाँ बस, हाँ ये भी एक तरीका है ना, नफ़अनी अल मुअल्लिमु इल्मुहु। दूसरा भी पढ़ लें, कुरान मजीद की मिसाल भी पढ़ लें। यसअलूनका अनिश-शहरिल हरामी क़ितालिन फ़ीही। हम्म, अच्छा, बदले अभी वो सवाल करते हैं आपसे, किसके बारे में, हुर्मत वाले महीनों के बारे में, उनके मुताबिक हाँ, और किताल फी, कि उनमें किताल करना कैसे है। अच्छा है। हाँ, तो अब ये क्यों जेर आ रही है इसके नीचे, क्योंकि इसके नीचे जेर आ रही है शहर, ये उसकी सिफ्त है, ठीक है। तो वो क्यों मजरूर हुआ है, वो अन की वजह से, और साला के साथ तो अन आते ही है ना, जी। ठीक है ना। तो मुबदल मिनहू क्या हो गया, शहर, और कितालिन क्या हो गया, उसका बदल हो गया, और बदल बदल कौन है, इस्तेमाल,
یعنی کتال، اس کے اندر کتال جو ہے نہ اس کا وہ کل ہے نہ بعض ہے، بلکہ کیا استعمال ہے، تین اس ہو کے گئے۔ مطابق بات ہو سکتی ہے۔ تو بدل استعمال ایک ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے جو مبدل منہ کی طرف لوٹتی ہے۔ بدل استعمال جو ہوتا ہے، یہ بدل استعمال ہے نا، ایک ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے جو مبدل منہ کی طرف لوٹتی ہے۔ یہاں پہ جیسے کے اندر جو یہ بتا رہے ہیں نا، یہ ضمیر بتا رہے ہیں نا، یعنی بدلے استعمال جو ہوتا ہے وہ ایک ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، یہ مضاف بن رہا ہے، یہ بھی مضاف بن رہا ہے، جو کہ کدھر لوٹ رہی ہے، مبدل منہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ والی کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ شہر کی طرف۔ کی طرف لوٹ رہی ہے یہ نا۔ مؤنث نہیں ہے شہر، یہ مذکر ہے، اور یہ والا کہ معلم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ ایک ضمیر کی طرف اس کو مضاف کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد یہ ہو گیا، چلیں بدلے غلط۔ بدلے غلط وہ بدل جو غلطی یا نسیان سے زبان سے نکل گیا مگر خود ہی بولنے والے نے اپنی غلطی درست کر کے دوسرا لفظ بولا، یہ دوسرا لفظ بدلے غلط ہے، جیسے رأیت زیدن حامدن۔ قرآن کریم، حدیث، شعر اور کسی درست کلام میں بدلے غلط نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں، حدیث میں، ایسی چیزوں میں نہیں ہوتا کہ آدمی کچھ غلط بولے اور پھر اس کو صحیح کرے، اس کا کریکشن کرے، یا عام بول چال میں ہوتا ہے کہ آپ کچھ بولتے ہیں، آپ کے منہ سے غلط نکل جاتا ہے اور پھر اس کا آپ کریکشن کر لیتے ہیں، اور وہ جو کریکشن ہوگا وہ بھی اسی کا اعراب ہوگا اس کا، ٹھیک ہے، جو اس کا ہوگا۔ تو اس کا کوئی فکس نہیں ہوتا ہے، اس کا پچھلے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اعراب۔ اگر فاعل بن رہا ہے تو مرفوع ہے نا، اگر جی جی ہاں تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اب یہ مفعول بن رہا ہے تو منصوب ہے، تو یہ والا رأیت زیدن، میں نے دیکھا زید کو، پھر آگے آپ بولتے ہیں نہیں حامد کو، آپ نہیں بھی نہیں لگاتے بلکہ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا زید کو، حامد کو، پھر ایک دم سے آپ خیال آتا ہے زید تو میں نے غلط، میں نے، جیسے میں بھی بولتی رہتی ہوں کبھی کبھی، یہاں پہ چیزیں ہو جاتی ہیں نا، پھر آدمی اس کا کریکشن کرتا ہے، تو یہ عام بول چال میں بدلے غلط اس کو کہتے ہیں۔ تو ان کے ناموں سے ہی ظاہر ہے، آپ نے کچھ غلط بولا اور پھر اس کو کریکشن کیا تو بدلے غلط ہو گیا۔ استعمال جو ہوتا ہے وہ اس کا جزو نہیں ہوتا، کل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں شامل ہوتا ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے، شامل کا مطلب اس کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جز نہیں ہوتا، حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگلا بھی پڑھتے ہیں، معطوف، یہ تو بہت ہی آسان ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، کوئی اور پڑھے گا؟ فوزیہ؟ فوزیہ؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ معطوف وہ تابع ہے جو مطبوع کے بعد وابستہ حرف عطف آئے، مطبوع معطوف علیہ جبکہ تابع معطوف کہلاتا ہے۔ سمجھ کے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تابع، جی، تابع کیا ہوتا ہے؟ فالوور، ٹھیک ہے۔ مطبوع فالو کیا ہوتا ہے؟ جس کو فالو کیا جائے۔ فالو تو تابع مطبوع کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے نا، بواسطہ حرف عطف آتا ہے، ٹھیک ہے نا، معطوف پڑھ رہے ہیں نا، تو حرف جی عطف بیچ میں آتا ہے، تو پھر یہ دونوں، یعنی ابھی تک ہم نے جو پڑھے ہیں وہ ڈائریکٹلی آ رہے تھے، لیکن یہ واو کے ذریعے آ رہا ہے، بیچ میں واو آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، دو ورڈ آ رہے ہیں لیکن بیچ میں واو آ رہی ہے۔ تو پہلا والا جو ہوتا ہے معطوفن علیہ ہی ہوتا ہے، دوسرا والا معطوف ہوتا ہے۔ مطبوع معطوفن علیہ جبکہ تابع معطوف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا مطبوع ہے اور یہ تابع ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہے، یہ مطبوع ہے، یہ تابع ہے۔ یہ قرآن مجید کی مثال ہے نا، ترجمہ کریں گی؟ اللہ جی خالق، کر لیتی ہوں۔ اللہ خالق السماواتی والارضی، اللہ بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ بنانے والا نہیں ہے، بنانے والا تو نہیں، پیدا کرنے، پیدا خالق۔ کرنے والا ہے، خالق ہے۔ جعل ہوتا ہے النس بنانا، جعل پیدا بنانا زمین اور آسمان کو۔ جی، اور یہ جعل بھی کبھی کبھی خلقہ کے معنی میں آ جاتا ہے، اس کے بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں جعل کے۔ ابھی ہم نے ایک معنی پڑھا تھا افعال شروع میں، اس کا معنی شروع کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی ٹیچر کیا شروع ہو گئے، تشریح کرنی شروع ہو گئے، درس کی تشریح کرنی شروع، تو اس میں بھی جعل ہے یاد، تو یہ افعال شروع میں بھی پڑھا تھا ہم نے۔
شروع کا معنی دیتے ہیں. اس کے بہت معنی ہے. خلا کا معنی بھی آتا ہے, بنانے کا معنی آتا ہے. اچھا, مدینہ بک میں انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھ لیں گے. تو یہ ہو گیا اس میں آپ کا یہ مطبوع, یہ تابع. کیا ترجمہ ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نشانیوں میں سے ہیں. نشانیوں میں سے. من آیا نا, میں سے من ہیں, سے یعنی سم آف دیم ہے نا. من جب آتا ہے نا, من تبجیز کا معنی دیتا ہے, یعنی بہت سی نشانیاں ہیں لیکن یہ 2 ان میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, حرف عطف 9 ہیں. 9 ہیں. واو فا سم. واو فا سما او حتی ام لا لیکن بل. بل بلکہ, الواو لیکن لیکن, لا, یہ لا بھی ہے. تھی لا زیادہ تر نہیں پڑھایا جاتا لیکن لا بھی ہے حرف عطف ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ام کا مطلب یا, حتیٰ یہاں یا تک کہ. حتیٰ کی بھی 3 او قسمیں ہوتی ہیں. حتیٰ جو ہے نا صرف ایک ہی نہیں ہوتا, حتیٰ کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں. او اور یا یا, سما پھر, اور وہ فا. فا جو ہوتا ہے یہ پس تو کے معنی میں آتا ہے, اور وہ اور کے معنی میں آتا ہے. جب یہ حرف عطفہ میں سے ہو تو اور کے معنی میں سے ہوگا, جارہ میں سے ہوں گے یہ والا اور یہ والا تو پھر معنی الگ ہوں گے. لیکن بھی وہاں آتے نا, لیکن رفع مشبہ بالفعل میں آتے اگر ہیں. جارہ کے معنوں میں واو ہوگا تو قسمیہ کے معنی دے گا نا. قسمی کا معنی دے اللہ گا. کو. اور یہ واو اور فا اور سما جو ہے یہ لام امر پہ آ کے اس کو ساکن کر دیتے ہیں. لام امر ہوتا ہے نا, جی. مجزوم کرتا ہے نا مضارع کو. تو پیچھے سے دہرانا بھی بہت ضروری ہے. ابھی ہم ایک ایڈوانس کورس شروع کر رہے ہیں, اگر کسی نے سرٹیفکیٹ لینا ہے اور کمپلیٹ کرنا ہے, کیونکہ کافی سارا تو آپ نے پڑھ لیا, آپ کے لیے ایزی ہوگا. تو ہم ابھی شروع کرنے والے ہیں, فلائر بنا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے اگر کسی نے کرنا ہے تو کر لیں. ٹیسٹ وغیرہ اس کے ہوتے ہیں ہر ہفتے, اور اچھا کلیئر ہو جائے گا, سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا. آپ کی مرضی پہ ہے, اگر اردو اچھی آتی ہے پڑھنی لکھنی تو, کیونکہ کورس تو اردو میں ہی ہے نا. اچھا, الواو کیا ہے؟ نمبر 1 پڑھیں. یہ اچھا باجی, صرف اپنے سے پہلے جی, یہ جو اس کے معنی کرتے ہیں نا, سما کے کبھی پس کرتے ہیں کبھی تو کرتے ہیں, تو ان دونوں کا کچھ وہ ہے. ہاں, پھر بھی کرتے ہیں, پس بھی کرتے ہیں, تو بھی کرتے ہیں. تو یہ, ہاں, تو یہ فا سببیہ بھی ہوتی ہے, فا عطفہ بھی ہے, یہاں پہ ہے فا فصیہ بھی ہوتی ہے. فا کی تو بے شمار قسمیں ہیں. وہ جب آپ ایڈوانس لیول پہ جاتے ہیں انشاءاللہ, اب جب یہ حروف پڑھیں گے نا اسی بک کے اندر, تو ان میں ہر ایک کی ڈیٹیل آئے گی. ٹھیک ہے, فا کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی, فا کون کون سی ہوتی ہے. جو نہیں آئے ہوگی میں بتا دوں. صحیح ہے. آگے کیا ہے؟ الواو, یہ صرف اپنے سے پہلے, یہ صرف اپنے سے پہلے اور بعد والے کو شریک کرنے اور جمع کرنے کا کام دیتا ہے. یہ صرف جمع جیسے کرنے کا کام دیتا ہے. ٹھیک ہے, جمع کر دیتا ہے سب کو لین سے. ٹھیک. اچھا, جاء جیسے, زید و علی. ہاں اس بس, میں کون ترتیب کا پہلے لحاظ آیا, نہیں ترتیب نہیں ہوتی. ہاں, اس میں ترتیب نہیں, ہے آگے کہ لکھا ہوا ہے. کہ کون پہلے آیا اور کون بعد میں. بس جمع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فا کیا ہوتی ہے؟ فا یہ ترتیب اور تاکیب کے لیے ہے، یعنی تاکیب کا پہلے نے مطلب کیا پہلے. ہوتا ہے؟ روٹ ورڈ نکالیں. تاکیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعاقب سے. تعاقب یا عقب. یعقوب علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ ان کا نام تو کچھ اور تھا. یعقوب ان کا وہ تھا نا, نیک نیم یا جو بھی کہتے ہیں, کیونکہ وہ ان سے پہلے ایک اور بھائی تھے, یہ جڑواں بھائی تھے, اور یہ ان کی ایڑی پکڑ کے آئے تھے. عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں نا, یعنی ان کے پیچھے پیچھے آئے, وہ نکلے اور پھر وہ نکلے, اس لیے ان کو یعقوب کہا جاتا ہے. ان کا نام یعقوب ہے. ان کا نام تو اور ہے نا, اصل نام تو ان کا اور ہے نا. تو اسرائیل ہے نا, اللہ کا بندہ. یعقوب نام ہے یا اسرائیل نام لقب ہے, یہ دونوں میں سے کون سا ہے, لیکن بہرحال ان کا نام اسی اس کی پر رکھا گیا تھا کہ وہ بعد میں آئے تھے. اچھا, یہاں پہ ترتیب تاکیب کے لیے, یعنی پہلے نے پہلے اور دوسرے نے فوراً ہی اس کے بعد کام کیا ہے. جیسے فا کا جاء مطلب زید. فوراً, یاد رکھیں. سما کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, فا کا مطلب کوئی کام یہ ہوا ہے اور فوراً ہی دوسرا کام ہوا ہے.
کبھی کبھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فا یوز کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا بھی دیر نہیں لگائی اللہ نے وہ کام کر دیا. اب کہیں آپ یہ چیزیں پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اس میں کتنی ڈیپتھ، اور وہ پہچانا جاتا ہے جب بیچ میں کچھ بھی نہیں آ رہا اور فا آ گئی اگلے جملے کے اوپر، لفظ کے اوپر، تو وہ اس کا مطلب فوراً نہیں ہوتا. یعنی اللہ نے بالکل بھی دیر نہیں لگائی. یہ ترتیب اور تاکیب کے لیے ٹھیک ہے. اور اس میں پہلے اور دوسرے نے فوراً کی بات، جیسے جا زید فا علی، زید آیا اور فوراً ہی پھر علی آیا، فا علی. اب آپ کو پتہ چلا فا کے پھر اور تو اور وہ کیوں ہوتے ہیں معنی. صحیح ہے. تو فا کا ایک معنی فوراً بھی ہے. پس اور تو کرتے ہی ہیں نا، وہ تو پاروں میں لکھے ہوتے ہیں، پھر بھی لکھا ہوتا ہے، پھر علی آیا. تو ایک میننگ آج آپ کو فوراً بھی مل گیا. سما یہ ترتیب اور تراخی دونوں کو بیان کرتا ہے، یعنی پہلے نے پہلے کام کیا اور دوسرے نے اس کے بعد مگر تاخیر سے کیا. تراخی جیسے کا جا مطلب کیا؟ تراخی دیر سے کرنا. تاخیر. جا اچھا زید ثم علی، تو تینوں جملے یعنی ہمارے زید پاس آیا آ پھر گئے. علی آیا. زید اور علی آئے، کوئی پتہ نہیں پہلے کون آیا بعد میں کون آیا. یہاں پہ ہاں. ترتیب ہے، اس میں بھی ترتیب ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں میں بھی ترتیب ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ فوراً فا، فوراً. اور اور سما میں سما کیا ہے وہ آپ کا تاخیر ہے. تاخیر. تو فا عاطفہ، سما عاطفہ اور وہ عاطفہ، تین ہم نے پڑھ لیے. او کیا ہے؟ او مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلا اختیار دینے کے معنی میں، جیسے اقرا صفحتن او صفحتینی، پڑھو ایک صفحہ یا دو صفحے، یعنی اختیار دے دیا نا کہ ایک پڑھ لو یا دو پڑھ لو. شک کے معنی. اور شک کے معنی میں جیسے قالو لبسنا یومن او بعد یومن، کہ ٹھہرے یہ ہم تو اس ایک دن یا ہم ایک دن یا بعد یومن یا چند دن، دن کا کچھ حصہ. بعد یومن دن کا کچھ حصہ. ٹھیک. یہ یوم کے بھی دو تین معنی ہوتے ہیں. یوم جو ہوتا ہے نا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے جیسے الیوم اکملت دینکم، زبر کے ساتھ جب آتا ہے الیوم اکملت دینکم، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوڈے. اور یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈے. جی. یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوم القیامہ، قیامت کا یوم دن. الجمعہ، ہے نا، جمعے کا دن، جی. ڈے. جی. اور ایک ہوتا ہے دوسرا والا بھی ہوتا ہے نا، الیوم، جب اس کے اوپر الف لام ڈال دیتے ہیں، دا ڈے. تین معنی ہو گئے نا. یہ خاص ہو گیا کوئی دن. ٹھیک ہے. الیوم العید، عید کا دن، یہ خاص ہو گیا نا، موصوف صفت میں ہو گیا. تو ٹوڈے، ڈے اور دا ڈے. تو یہاں پر کون سا ہے پھر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، یومن و بعد یوم میں. دن. ایک یہاں پر تو ایک دن کے معنی میں، ڈے کے معنی میں آ رہے ہیں نا، یا ڈے کے معنی میں آ رہے ہیں، جی. یعنی نکرہ آ رہا ہے نا. اور یہ مضاف بھی بن جاتا ہے. مضاف تو اس نے بننا ہی بننا. یوم العید، یوم الجمعہ، یوم القیامہ. اچھا، حتی کے معنی دیکھیں. حتی، غایت اور انتہا بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حتی جیسے غایہ، اس کو کہتے ہیں حتی غایہ. وجر، جر بھی آتا ہے آگے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کو یاد رہے یا نہیں رہے. حتی حتیٰ غایہ غایا. غایہ اچھا. وجر، یعنی حرف جر بھی ہوتا ہے، اور غایہ کا مطلب ہے کہ انتہا بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جملہ پڑھے پتہ لگ جائے. جی. خرج المدرسون حتی المدیر، استاد باہر نکلے، حتی المدیر. اسم ظاہر تو یہ فاعل آ رہا ہے، فعل واحد ہے. ٹھیک ہے. اور فاعل یہ ہے، اور حتی المدیر، یہاں تک کہ مدیر بھی نکل گئے. ٹھیک ہے. تو غایہ ہو گئی نا، جی. یہاں تک کہ مدیر بھی یہاں نکل تک. گئے. اب اس حتی نے اس کو نہیں کیا، منصوب نہیں کیا مجرور، حالانکہ یہ حرف جر ہے، جی. یہاں عاطفہ ہے نا، اس لیے اس نے نہیں کیا. تو یہ حتی غایہ جو ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ عاطفہ ہوتی ہے.
हत्ता जारा भी होता है ना, जी और हत्ता इब्तदाइया भी होता है। जो जुमले के कभी आपने देखो कि बिल्कुल शुरू में हत्ता आ रहा होता है, कभी गौर करना, उसको इब्तदाइया कहते हैं। जो जुमले के बिल्कुल जिससे एक नया जुमला शुरू हो रहा होता है, चाहे वो मिड से शुरू हो रहा हो, चाहे वो बिल्कुल शुरू से शुरू हो रहा हो, उसको हत्ता इब्तदाइया कहते हैं। और ये वाला जो है हत्ता गाया व जर है, और हत्ता जारा, 3 किस्में इसकी हत्ता की होती है। हत्ता जारा मजरूर करता है, ये वाला जो है ये आपका कौन सा है, ये हत्ता गाया है, ये मरफूई, क्योंकि ये हरफ अतफ है ना, तो ये मरफूई रहने देता है। और जो तीसरा वाला कौन सा है, इब्तदाइया, वो जुमले के शुरू में आता है, उसके आगे जुमला होता है। अच्छा, क्या है? इसकी 2 किस्में हैं। पहला मुतसिला है, जिसका माकबल और माबाद आपस में मुत्तसिल होते हैं, और इससे पहले हमजा तस्विया या हमजा इस्तिफाम होता है, ये सब जिसके एडवांस लेवल है, ये सब एडवांस लेवल है। हमजा तस्विया क्या होता है, या हमजा इस्तिफाम क्या होता है? हमजा तस्विया वो होता है जब हमजा इस्तिफाम के बाद आपका एक तो भी आता है ना, आगे तो आता ही है, लेकिन हमजा तस्वीर उसको कहते हैं जिसमें सिवा जैसे आता है ना, सवाल पूछने उस, वाला हो गया ना, नहीं हमजा नहीं नहीं, इस्तेफाम। सिवा नहीं नहीं, वो सवाल वाला तो होता ही है ना, हमजा वो तो होता ही है। सवा इस्तिफाम। जिसके बाद आए, जिसके सवाउन। बाद सब बराबर है। तस्वीया का मतलब है बराबर होना, सही। तस्वीया का मतलब यहाँ बराबर होना है। तो जब हमजा के बाद ऐसी कुरान से मिसाल लाए, पहले पारे में आती है शुरू में, क्या है, जिसमें आगे जाके आ जुमले में सवा आ जाए, सवा आ जाए, सवाउन आ जाए, वो हमजा, और वो हमजा तस्वीर कहलाता है। अच्छा, सवाउन आ जाए, लिख लें इनको ना, बाद में रिकॉर्डिंग से जी जरूर इनको हाईलाइट करके लिखें, क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल है। और फिर पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि सरामत सोहेल ने भी इस पे लेक्चर बनाए हैं कोई, क्योंकि मैंने नहीं नहीं, देखा, मैंने नहीं इन देखा, पे मुझे नहीं मिले, मुझे भी नहीं मिले, इन पे नहीं है। इन पे लेक्चर्स हैं ही नहीं, तो उनको यहीं से आप देख लें, ठीक है। तो ये हमजा तस्वीर वो होता है जब हमजा इस्तिफाम के बाद सिवा, सवा उनका, सवाउन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, ठीक है ना। हम्म तो वो उसमें भी आता है, भी आता है, तो हमजा तस्वीर कहते हैं, या हमजा इस्तिफाम। हमजा इस्तिफाम तो होता ही है ये। अच्छा, पहले सवाउन हो, फिर हमजा इस्तेफाम आए। हाँ, पहले आपका हमजा इस्तिफाम आता है, फिर सवाउन आता है। सवाउन, उस पूरी आयत को दिखेगा क्या है उसमें। इसकी 2 किस्में हैं। पहला मुतसिला होता है। अब की भी 2 किस्में होती हैं, मुतसिला भी होता है, मुनफसिला भी होता है। तो मुतसिला क्या होता है, जिसमें हमजा के जिसका जिसका माँ कबल और माँ बाद माकबल। आपस में मुत्तसिल होते हैं, मुत्तसिल होते हैं। इसलिए है और सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, जाहिर सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, हम्म। वो जो आगे आ रहा है ना, के बाद वो तो एक अलग चीज है। वहां आपका का मीनिंग ख्वा हो जाता है, वो क्वेश्चन वाला नहीं रहता। ख्वा आप डराएं उनको या ना डराएं। जी लेकिन जिस हाँ। हमजा के बाद सवा उनका लफ्ज आता है ना, इस सवा उनके पीछे पढ़ें क्या आयत है, सवा उनके पीछे क्या लिखा हुआ है? सवाउन आ अंजरता हूँ। नहीं, सवा उन नहीं, सवा उन बराबर आयत है उनके लिए। सवा उन अलैहिम अनज़रता हूं मैं ना, तो सवा उनके पीछे क्या है? आयत नंबर कुछ पता? बस बरा जिस हमजा के बाद ये आ जाए ना, सवा उनका लफ्ज हमजा तस्विया, तस्विया का मतलब होता है बराबर, या हमजा इस्तिफाम होता है। और इससे पहले हमजा तस्विया तस्विया होता है, या हमजा इस्तिफाम होता है। अब हमजा तस्विया क्या होता है, वो हमजा होता है जिसके बाद, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। सवाउन आ जाए। जिसके बाद सवान। हमजा इस्तिफाम क्या होता है, जिसके बाद आ जाए, ठीक है। हमजा इस्तिफाम तो आपने बहुत पढ़ा है ना, सवाल के लिए जी आता है, हाँ गैर आमिल होता है, गैर आमिल होता है ये, जी जिसके जरिए से 2 चीजों में से एक चीजों के, हाँ, तयन करना मकसूद होता है। यानी 2 चीजें हैं, उनमें से एक को आपने अलग करना, तो वो के साथ आएगा। मुसाफिर, ये तो मदीना बुक में हमने बहुत पढ़ा है, इतनी एक्सरसाइजेस करवाई है मैंने। बाजी, मुसाफिर जईदुन अम हामिदुन। बाजी आयत इसकी मिली है मुझे,
ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب جہاں بھی قرآن مجید میں سواء آئے گا نا، آپ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک حمزہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ حمزہ تسویہ کہلاتا ہے. اور نہیں تو میں آپ کو مثالیں بھیج دوں گی، میرے پاس لکھی ہوئی ہے کاپی میں آپ کو پکچر لے کے بھیج دوں. تو مسافر زید، اب یہ والا حمزہ جو ہے نا، یہ دو چیزوں میں سے ایک کا تعین کرنا ہے. کیا تم مسافر زید، کیا زید مسافر ہے یا حامد؟ یہاں ٹھیک ہے نا، تو دونوں میں سے جی پتہ نہیں ہے نا کون مسافر ہے، صحیح ہے، تو ہم یہ لگاتے ہیں، پھر ہم لگاتے ہیں. جبکہ دوسرا منقطع ہے، ٹھیک ہے، منقطع بھی کہہ سکتے ہیں، منقطع بھی کہہ سکتے ہیں، گول تا کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ پھر ہا کر دیتے ہیں نا اردو میں. جو دو مستقل جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے، مستقل جملوں کے درمیان، اور ان میں سے ہر ایک جملہ معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، لہذا یہ بل کے معنی ادا کرتا ہے. یعنی اس وقت اس کے معنی کیا آ رہے ہوتے ہیں کہ بل کے آ رہے ہیں، بلکہ کے معنی آ رہے ہیں. ابھی اس کو پڑھیں. قال الذین کفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبین ام یقولون افتراہ. یہیں تک ہے. وَإِذَا کہا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ، ٹھیک ہے نا. قَالَ اچھا میرے الَّذِينَ پاس كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، جب وہ آ گیا ان کے پاس. ام یقولون افتراہ ہاں، نفتراہ قل قل ان افتریتہ رأيته فلا تملکون لی من اللہ شیئا. اب یہاں پہ کون سا آ رہا ہے؟ ام آ رہا ہے یہاں پہ نا. ام متصلہ تو حمزہ کے بعد آتا ہے نا، اور یہ یہ بھی حمزہ کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اس میں پھر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوتا ہے. یعنی حاضر سحر مبین، ایک تو یہ وہ بات انہوں نے کہی، پھر انہوں نے ام کا مطلب یا ہوتا ہے نا بل کے معنی، ٹھیک ہے نا. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اس کو، تو یہ ام آیا یہاں پہ پورے سائٹ میں ایک دفعہ ام آیا. اس اب لا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو تھوڑے نا اس کے پر نوٹس اپنے دوں گی، تاکہ آپ کو یہ ڈیفینیشن وغیرہ سب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اردو پڑھ سکتے ہیں نا سب لوگ؟ تھوڑی بہت آسان اردو میں لکھوں گی. اچھا، اس کے بعد لا کیا ہے؟ لا اس حرف کے ذریعے سے معطوف سے حکم کی نفی ہوتی ہے، جیسے جاء زید لا حامد، زید آیا حامد نہیں. لیکن یہ حرف عطف ہے، دیکھیں کوئی اثر نہیں کر رہا، حروف عطف غیر عامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے بعد بھی اسم ہی آتا ہے ان کے بعد، لیکن یہ غیر عاملہ ہوتے ہیں حروف عطف. قرأت کتابا لا یعنی جریدۃ. یہ دونوں کو جوڑ رہے ہیں نا، جی یعنی یہ اس کا عطف اس پہ پڑ رہا ہے نا، یہ معطوف ہے اور یہ معطوف لا ہے، اور یہ واو سے نہیں جوڑ رہا بلکہ لا سے جوڑ رہا ہے. قرأت کتابا لا جریدۃ. جریدۃ جریدہ کیا ہوتا ہے؟ اخبار. رسالہ، میں نے کتاب پڑھی، رسالہ نہیں کیا نہیں پڑھا؟ رسالہ. رسالہ پڑھا جاؤ. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ چند شرائط کے ساتھ عطف کے معنی ادا کرتا ہے. مثلا معطوف مفرد ہو، جملہ نہ ہو، اس سے ماقبل کلام منفی نہ ہو، اس کے ساتھ دوسرا حرف عطف نہ ہو. تو یہ کیا ہے؟ آگے جملہ نہیں آ رہا بلکہ کیا آ رہا ہے؟ مفرد آ رہا ہے. اس کا معطوف جو ہے وہ مفرد ہو. اس لا کا جو معطوف آ رہا ہے آگے، یہ حرف عطف ہے، یہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف ہے، یہ مفرد ہے. اس سے ما قبل کلام جو ہے وہ منفی نہیں ہونا چاہیے. یہ جملہ منفی نہیں ہے جو پیچھے آ رہا ہے. قرأت کتاباً، میں نے کتاب پڑھی، منفی جملہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ دوسرا حرف عطف نہ ہو، ایک ہی حرف عطف ہو. یعنی بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کو حرف عطف سمجھا ہی نہیں جاتا. جیسے آتا ہے نا کہ لا حول ولا قوت، اب اس میں دو آ گئے نا، وہ بھی آ گیا، لا بھی آ گیا، تو اس میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے پیچھے منفی ہے جملہ، سمجھ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت میں جملہ منفی ہے پیچھے، اور لا کے ساتھ ایک اور بھی واو آ رہی ہے حرف عطف. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اس کو ایسے سمجھ لیں. اس کے بعد لیکن
یہ اس کے اندر میننگ ہم نفی کی بھی نہیں کریں گے نا، جس طرح جا زید لا حامد، لا کیا ہے حامد، آیا زید اور حامد. نہیں اس میں لکھا ہے نا لا اس حرف کے ذریعے معطوف سے حکم کی نفی ہوتی حکم ہے، ہاں، اور کی میننگ تو میں نہیں منفی آئے تو گا ہوا ہی نا یہ۔ جملہ۔ اچھا صحیح ہے، اور کا میننگ نہیں آئے گا، لا کا نفی کا صحیح میننگ آئے گا، ٹھیک ہے. نفی کی نہیں، میننگ تو صحیح ان کے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا، واو کا صحیح. اور میننگ ہے، سب کا میننگ اور نہیں ہوتا. اس کا میننگ نفی کا ہے، لیکن کا وہ ابھی ہم نے ایک پڑھا تھا بل کا میننگ دے رہا تھا، ام جو تھا بل کا میننگ دے رہا تھا، تو ان کے اپنے اپنے میننگ ہے. ام کا ایک میننگ یا بھی ہوتا ہے، جی انذرتا ہوں ام لم تنذر، آ سے ہم ام سے پہلے حمزہ آ جائے تو اس کا میننگ فا بھی ہو جاتا ہے، ام کا میننگ فا بھی ہو جاتا ہے، یا بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے میننگ میں چینجنگ آتی، یا بھی ہوتا ہے اس کا. تو یہ چند شرائط کے ساتھ عطف کے معنی ادا کرتا ہے. اور چلے یہ ہو گیا. آگے لیکن لیکن یہ ما قبل سے وہم دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی زید لیکن حامد، نہیں آیا میرے پاس زید بلکہ حامد. بلکہ حامد آیا. اس سے پہلے نہیں، بھی معطوف ہاں ہاں پڑھے، اس سے پہلے بھی اس سے معطوف پہلے مفرد. بھی معطوف مفرد ہونا چاہیے، ما قبل منفی ہو، ما قبل کلام منفی ہو، اور لیکن واو کے فوراً بعد واقعہ نہ ہو. لیکن واو کے فوراً بعد نہیں آیا، یعنی یہ جو لکن آتا ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا واو کے ساتھ آتا ہے نا، لیکن بہت زیادہ یوز ہوتا ہے وہ لیکن، ہے نا، پڑھتے ہیں جی نا واو کے ساتھ. لیکن اس لیکن کے ساتھ آپ نے پھر وہ، واو نہیں آتا. ہاں جو معطوف والی ہوگی نا، عطف والی ہوگی نا، وہ واو سے خالی ہوتی ہے، وہ واو سے خالی ہوتی ہے. تو یہ ایڈوانس لیول کی باتیں ابھی ساری ایک دم سے یاد نہیں ہوں گی، یہ جیسے جیسے ہم ان کو قرآن مجید میں دیکھیں گے یا کریں گے تو پھر وہ آئے گا. اچھا، تو لکن کبھی لکن یوز ہوتا ہے، کبھی لاکن یوز ہوتا ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا. اور کبھی کبھی لکنہ یوز ہوتا ہے. لکنہ جب یوز ہوتا ہے تشدید کے ساتھ، تو وہ تو اس میں سے ہوتا ہے نا، حروف مشبہ بالفعل میں سے، وہ تو منسوب کرتا ہے نا. یہ جو ہے یہ والا، یہ دو طریقے سے آتا ہے، واو کے ساتھ بھی آتا ہے، بغیر واو کے ساتھ بھی آتا ہے. اب یہاں پر جو آ رہا ہے نا، یہ عطف کے طور پہ، یہ آپ کا جو ہے واو کے بغیر آ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں. بل اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، مثبت کلام اور فعل امر کے بعد معطوف علیہ سے حکم سلب کر کے وہی حکم معطوف کے لیے ثابت کرنے کا فائدہ دیتا ہے، جسے اضراب کہتے ہیں. اچھا، یہ ہم جیسے حروف میں ان کی ڈیٹیل الگ الگ بھی پڑھیں گے نا، ابھی تو حروف میں نہیں آ رہا، ابھی تو یہ عاطفہ آ رہا ہے نا، عطف کے طور پہ آ رہا ہے. جی لیکن جاگے جب حروف کے چیپٹرز میں جائیں گے تو پھر اس میں ہم ان کی اور تھوڑی ڈیٹیل پڑھیں گے، تھوڑا اور بہتر سمجھ میں آئے گا. بل اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، مثبت کلام اور فعل امر کے بعد معطوف علیہ سے حکم سلب کر کے وہی حکم معطوف کے لیے ثابت کرتا ہے. یعنی پچھلے جو جملہ ہوتا ہے اس کا حکم جو ہے وہ ختم کر کے آگے دوسرا حکم والے کے آتا ہے لیے. پھر، ٹھیک ہے نا، اس کا حکم جی سلب ہو جاتا ہے، اور وہی حکم معطوف کے لیے، یعنی کبھی کبھی تو وہی حکم آگے بھی ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں، اس کو ادراک کہتے ہیں. اچھا پڑھیے. داخلہ. دخل البیت زید بل حامد، داخل ہوا گھر میں زید بلکہ حامد. بلکہ ہم، ٹھیک ہے نا. ابھی جی اس کا حکم ثابت کر کے، اس کو معطوف اس کا کر کے سلب، اور اس پہ لگا دیا نا، ثابت کر دیا. اکتب. اکتب رسالتن بل برکیتن، لکھو. لکھو کیا لکھو؟ خط بلکہ ٹیلی گرام. ہاں ٹیلی گرام لکھو، جلدی پہنچے. اگر بل نفی یا نہی کے بعد واقع ہو. اگر بل نفی یا نہیں کے بعد واقعہ ہو تو مکمل طور پر لیکن کی طرح ہوتا ہے. ما جاء زید بل حامد، اب نہیں آیا زید بلکہ حامد. تو لیکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بٹ کا. جی تو یہ بٹ کا معنی دے گا پھر، ٹھیک ہے. ما جا اگر نفی جملہ ہوگا پیچھے تو یہ بٹ کا بل کی طرح بٹ کا معنی دے گا، بلکہ کا معنی دے گا نا، جی یہ لیکن جو ہوتا ہے. اب یہاں پہ کیا ادراک کا معنی دے رہا تھا؟ بل حرف ادراب ہے،
बल जो है वो हरफ इदराब है, सही है। तो इदराब में क्या होता है कि पीछे वाले का हुक्म हुक्म सलब आगे करके शिफ्ट हो आगे जाता वाले है। पे साबित हाँ कर देते हैं। इसका हुक्म सलब किया, इस पे साबित कर दिया। अब इसमें क्या है, ये जो बल अगर पीछे नफी आ जाए, यहाँ तो मस्बत जुमला था ना, यहाँ नफी जुमला है। जी अगर इसमें बल या नहीं के बल नफी या नाही के बाद हो तो मुकम्मल तौर पर लकिन की तरह होता है, लकिन, ठीक है। लकिन, लकिन, ये लकिन है ना। जी हम्म, लेकिन फिर क्या होता है, वो आपका आतिफ होता है। अच्छा, असल में तो लकिन्ना होता है, ठीक है ना। लकिन्ना जब हम उसको फेल पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद हमेशा इस्म आता है, तो फिर हम उसको उसकी तशदीद को गिरा देते हैं, ठीक है। उसका क्योंकि फेल पे नहीं दाखिल कर सकते ना उसको, हुरूफ मुशब्बह बिल फेल पे, तो लकिन कर देते हैं। तो वो एक तो वो तरीका है, जैसे इन्ना को इन कर देते हैं, अन्ना को अन कर देते हैं, करते हैं ना। जब जी फेल पे लाना होता है, जब इसम पर लाना होता है तो इन्ना को इन्ना ही रहने देते हैं, अन्ना को अन्ना ही रहने देते हैं। लेकिन जब फेल पे लाते हैं तो फिर वो फेल पे नहीं आ सकते, तो उनको मुखफ़फ़ करना पड़ता है, हल्का करना पड़ता है उनको, तशदीद हटानी होती है। तो इसकी भी तशदीद हटा देते हैं फिर, ठीक है, जब इसको फेल पे लाना होता है। अभी तो ये फेल पे नहीं आ रहा, अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये सारे आगे इस इसम से पहले ही आ रहा है ना। तो हरफ अतफ जो होता है वो इसम पे ही दाखिल होता है, तो उसको हम यहाँ पे ला रहे हैं। चले, बहुत है, इतना काफी है। अस्माउल अदद हमारे खत्म हो गए ये माशाल्लाह। लेकिन इनको थोड़ा सा हम जब आएंगे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। और फिर रिवाइज करके एक दफा आगे चलेंगे। आज बहुत सारे लोग नहीं आए क्लास में, और लेट आते हैं जो आते हैं। जल्दी आया करें, या फिर रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह गौर से सुने, ताकि बीच में चीजें जो है ना वो मिस ना हो आप लोगों की। क्लासों को हल्का नहीं लेते, फिर वो फायदा नहीं होता जब आप स्किप करते हैं। एक बच्चा जब स्कूल जाता है और स्किप कर देता है क्लास, उसकी क्या हालत होती है दूसरे दिन, क्या हालत, उसको समझ ही नहीं आती कि मैंने क्या समझ में आता पढ़ाया। है। अगर लेट भी हो जाए तो यही होता है ना कि जी समझ नहीं आता क्या पढ़ाया क्या। चलिए ठीक है, ये वाली तो क्लासेस फिर हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, कुरान को समझने के लिए। तो ये सारे अल्फाज कुरान मजीद में आते हैं जितने भी हैं, तो वहां पे इनका यूज है। आज यौम के भी हमने कितने मानी पढ़े। अल जी यौमा, इसका तो इस्तेमाल देखें, जब जबर के साथ आएगा तो इसका मतलब होगा टू डे। अल यौमा टुडे, ये जी याद रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। टुडे यानी आज का दिन जो है ना, आज इसका मानी खास हो जाता है। आज वैसे तो यौम का मतलब डे होता है ना, कोई भी दिन, है ना, डे, जी फिर है ये ना। ज़र्फ बन जाएगा हाँ, अल-यौम। हाँ, वो ज़र्फ बनेगा, मुज़ाफ बनेगा, और नकिरा इस्तेमाल होगा, और उसके आगे मुदाफ इलैह होगा, डे, ठीक है। ये वाला तो ये अकेले यूज होता है अल-यौमा। ये मफूल के तौर पे यूज होता है अल-यौमा, आज के दिन, यानी जो जिसे मफूलन फी ही भी कहते हैं ना आप लोग, वो वाला। चलो ठीक है, काफी हो गया, इंशाल्लाह सुबह कराऊंगा। अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।